سنتين كاملتين من تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية لم تفلح مساعي عديد من الدول المنتجة وحتى المتضررة من هذه الوضعية في إقناع دول أخرى من أجل خفض إنتاجها والسماح بتعافي أسعارها. وقد بذلت الجزائر جهود حثيثة إلى جانب حلفائها التقليديين مثل روسيا وإيران، وكذا بعلاقاتها الجيدة مع السعودية والإمارات من أجل دفعها إلى خفض الإنتاج. وتم تسجيل ارتفاع أسعار النفط كان آخرها في الاجتماع الغير رسمي المنعقد مؤخرا بالجزائر، والذي تحول إلى اجتماع استثنائي بفضل الحنكة الدبلوماسية الجزائرية لتقرر دول أوبك بخفض الإنتاج. فكيف اليوم يمكن لأسعار النفط أن تتعافى؟ وهل ستتمكن الجزائر وفنزويلا من إقلاع دول أخرى بخفض إنتاجها؟ من هذه أسئلة سيجيب عليها خبراء الاقتصاد المتواجدين معنا كضيوف، من بينهم الدكتور عبد الرحمن مبتول خبير اقتصادي دولي، معنا السيد مهماه بوزيان خبير اقتصادي أيضا، والسيد جميعي شرقي مستشار في مجال الطاقة والغاز. مرحبا بكم السيد. سنفتح النقاش مع السيد الدكتور عبد الرحمن مبتول. أظن أن كسؤال تقليدي يتبادر إلى كل ذهن الجزائري، هل ستتأثر الأزمة الجزائر بهذه الأزمة؟ وهل حقيقة الجزائر اليوم يمكن أن تقنع دول المنتجة الكبيرة على خفض إنتاجها؟ ندير الندوة ولا نواجبك على السؤال تاعك؟ معليش من بعد ادخل في الندوة، لأن حنتكلموا على مستقبل أوبك إلى ادخل في المداخلة أكيد فيها يعني يكون فيها الإجابة على الأسئلة. نظن باش نواجبك بكل صراحة على السؤال تاعك، يعني تحديد تاع الاسعار تاع البترول، خاطر ما نساوش يعني الاسعار تاع الغاز المرتبط مع الاسعار تاع البترول، يعني كان الاساس المعدل النمو العالمي. الى المعدل النمو العالمي يكون مرتفع جدا، ونظن ما يكونش مرتفع جدا، كل تقرير تاع صندوق النقد الدولي ولا البنك العالمي وتصريح البارح فقط 17 اكتوبر تاع الرئيس الصيني يقول كان يعني البريك يقول لك يعني الاقتصاد العالمي نظن ما راش لا باس به. نظن نديروا سيناريو يعني يكون مرتفع جدا، وخاصة الصين، البرازيل، الهند والارجنتين، ربما يوصل بين 60 70 دولار، ولكن واحد البلدان تاع الاوبك ما يزيدوش يعيشوا في الخيال، ما ينضمش يعني يفوت 80 دولار، ولكن نظن المعدل النمو يكون متوسط. هذا كل خبراء يقول لك يكون متوسط بين 2017 2020، خاطر من 2020 2030 نقدروا نتناقشوا عليها، خاطر في الندوه تاع الجزائر العاصمه والله في اسطنبول الناس نسات يعني الاهداف تاع هذاك الندوات، التحولات التقوات العالمي بين 2020 2030 رانا نشوفوا يعني خريطه جديده تقويه مبنيه على نوعيه تقويه. الظل واحد انا نتكلم على بين 2017 2020، اذا كان متوسط ربما يوصل بين 50 60 ربما 62 دولار. اذا كان معدل النمو ضعيف يكون بين 40 55 ولا 50. الى غدوه لا يقدر يكون ازمه كما في 2008 يكون اقل من 40 دولار. ولا النقطة هذه الأولى. النقطة الثانية ما نساوش كذلك البلدان تاع الأوبك يوزنوا الملكم يعني الرقم الرسمي تاع الوكالة العالمية للطاقة في 2015 الإنتاج العالمي 95 مليون باريل يوميا.
لوبيب توزن يعني 33 مليون بريل الثلث، 65% ولا 67% خارج البلدان الاوبيب. بون لابد، وكان حد البلدان يعني عطل كثير عن الخريطه التقويه العالميه هي الولايات المتحده. في 2014 الانتاج اليومي كان اكثر من العربيه السعوديه في 2014. بون الان راه بين 10.8.5 مليون بريل يوميا، ولكن ما نساوش يعني الكلفه تاع البترول والغاز الصحري هبط 43%. هذه الناس نسات يعني الاقتصاد المعرفه. وكل هذا مرتبط مع العلاقات بين العربيه السعوديه والايران. نملك يعني الكلام تاع البارح لماذا اهبط الاسعار تاع البترول، الكلام تاع الوزير الايراني قال لك يعني في نهايه 2016 ربما الثلاثي الاول 2017 نرجعوا 4.2 مليون بريل يوميا، كان 53 ولا تقريبا 54 رجع 51.5 للبرنت و50 لوي. وكذلك العلاقات بين العربيه السعوديه وروسيا. روسيا يعني تصريحات تاعها غامضه خاطر تقول لك يعني كيما احنا كنا في الندوه تاع زين الوزير الطاقه الروسي يقول لك احنا ما يهمناش يعني القرار تاع لوبيب وما نهبطوش الانتاج. كي وصل اسطنبول قال لك ربما احنا نستناو يعني واش التقرير تاع لوبيب، وربما ماشي يعني تقرير نهائي نهبطوا الانتاج. وما نساوش يعني ثلاثه الاحتياطات كبرى في روسيا راه ماشي تنتج في نهاية 2016 سداسي 2017. روسيا يعني بلدان كبيرة، يا لو غازودوك entre la Chine et la Syrie et la Sibérie. نظن كل هذا واحد نظن الجزائر لابد تكون عندها درس، وكذلك البلدان تاع لوبيب ما يزيدوش يعيشوا في الخيال. لابد البلدان تاع لوبيب يروحوا في الاقتصاد المتنوع. وكان بلدان اللي فهمت هذا الشيء العربيه السعوديه. لو برانس هيريتيي سي ان غا كي ا في سي ايتود ا هارفارد، يعرف مليح يعني هذا. قال لك يعني ما نزيدوش نعيشوا في الخيال. استثمار تاع العربيه السعوديه يكون 200,000 مليار دولار بين 2016 2025 باش نوجدوا البديل. نظن الجزائر يعني هذا نظن فقط ربما تبقى في الميدان. باش نرجع للقاء تاع الجزائر نمثلك يعني حاجه اللي احنا كنا في الكوليس. هذا اللي حابين نعرفه مسيو مبتول. لا يخلف على سيد الرئيس الجمهوريه. بدون دخول تاع السيد الرئيس الجمهوريه على 11 كان ماشي يديروا تقرير ربما في صفه عامه، كان ماشي يديروا ils allaient pas limiter les quotas, ils allaient faire une déclaration d'ordre général. السيد الرئيس الجمهوريه دخل مباشره وما نساوش يعني وجود جبار تاع الوزير الاول قعد يعني تم يومين، والوجود جبار تاع الوزير الجديد تاع الطاقه هذا واحد بعد. ولكن بدون دخول انا نقول لك بكل صراحه تاع السيد الرئيس الجمهوريه كانت الندوات بشكل عفيف. هذه يعني نملكم يعني كيف سي باسي دون لي كوليس. تكلم مع je peux pas dire avec qui il a parlé avec le prince héritier, avec le suprême. بون نظن هذا هو باش نرجعوا من بعد السؤال اخر. نظن اذا كان سؤال انا ماذا بيا انا باش واحد انا عشت 40 سنه في الطاقه 40 سنه. Je suis membre de 4 organisations internationales pour les États-Unis et l'Europe dans l'énergie. ومانيش نتحكم في الاقتصاد التقوي مازال اني عاد كخطره ربما ديال غلط. بون كاين مجال اقتصادي
وكاين مجال جيوستراتيجي يدخل في المجال تاع الطاقه، وكل يعني يمس الطاقه يمس الامن الوطني. هذا هو ولا بد نتحكموا فيه، ويعني ونشاهدوا كيش يعني تتمشى تحولات التقويه العالميه بين 2030 2020 2030 2030 2040. السيد مكتوب جاءنا بمداخله شكرا نختارها انه يعرضها على في جريده المحتيال المنتدى. تفضل سيدي اعطيني تاع المداخله تاعك. واكيد الشيء الجديد ان هناك مقترحات سيقدمها السيد مكتوب. انظن كاين 10 يعني مواد يحدوا الاسعار. باش ما نعاودش كلامي، الاول المعدل النوم، الثاني من العار يعني الدخول تاع الولايات المتحده في البترول والغاز الصحري، يعني غير تماما يعني الخريطه التقويه العالميه. النقطه الثالثه البلدان تاع لوبيب ils n'ont jamais respecté leurs quotas. Par exemple, pour le début 2016, ils étaient à 35 millions de barils par jour. Ils n'étaient pas 33. Donc là, c'est un véritable, c'est le troisième élément, c'est la surproduction des pays de l'OPEP. Le quatrième élément, c'est la Russie. La Russie, effectivement, a accru sa production et ouvert de nouveaux gisements en Sibérie et dans l'Arctique, témoignant d'une stratégie agressive. Et il y a un élément important que je dois signaler, c'est que la dévaluation du rouble par rapport au dollar leur permet d'avoir une rentabilité de leur gisement entre 30 et 40 dollars. ما نهضرش على الاحتياطات المتوسطة بتحفيز تاع الكلفة البترول والغاز الصحري، يعني الاحتياطات الكبرى يعني يكون عندهم الربح كون يصدروا 30 دولار. الاحتياطات المتوسطة 40 دولار. ربما مشكلة الاحتياطات الصغيرة يخص تكون 50 دولار. Mais les gisements moyens et les grands gisements américains, ça peut varier entre 30 et 40 dollars le prix. Pour eux, c'est rentable. Le cinquième élément, c'est le retour de la Libye. Il faut, si demain la Libye a une stabilisation, elle peut aller, c'était du temps de Kadhafi, elle prévoyait 2 millions de barils par jour. L'Irak, le plus grand danger de l'OPEP, c'est pas l'Iran, pour moi, c'est l'Irak. l'Irak, Rabbi Rahma, الكلفة نتاعها 20% أقل من العربية السعودية. وعندها الاحتياطات كبرى، غدوة كان يكون استقرار، elle peut facilement arriver à 7-8 millions de barils par jour. والنوعية تاع البترول نتاعها أحسن من العربية السعودية. Donc le plus grand danger, c'est هذا. Sans compter le gaz, parce que les gens oublient que l'Algérie en 2020, comme l'a dit Nordine Boutarfa, c'est le gaz qui devrait normalement nous... Actuellement, c'est 30% des recettes de son entrée. On espère qu'en 2020, c'est 50%. Mais on oublie que les réserves russes sont de 45 000 milliards de mètres cubes gazeux, les réserves iraniennes, 34 000 milliards de mètres cubes gazeux, le Qatar, c'est entre 15 et 17 000 milliards de mètres cubes gazeux, les découvertes en Méditerranée orientale de 20 000 milliards de mètres cubes gazeux, qui expliquent les tensions au Moyen-Orient, et le pays qui va actuellement, c'est le Mozambique, fin 2016, il va devenir le 3e réservoir mondial. Et regardez, moi j'ai discuté avec l'ambassadeur, bon, je ne parle pas d'ambassadeur parce qu'ils sont ambassadeurs toutes les semaines, libyen. Je l'ai rencontré il y a une année et demie à Malte. Il m'a dit qu'ils ont à peu près entre 1500 et 2000 milliards de mètres cubes gazeux, les Libyens, mais ils l'ont exploité entre 5 et 10%. Au moins, le pétrole, le gaz. Et là, c'est juste à côté de nous, la Libye. Bon, c'est le septièmement, c'est que c'est le mix énergétique. Vous savez que tous les pays ont ratifié la COP 21.
Et là, si la Chine et l'Inde avaient le même modèle de consommation énergétique, il faut 5 fois la planète. Je vais vous donner un scope pour votre journal. Il vient d'avoir une enquête aux États-Unis qui date d'une semaine. Pour 50% des jeunes Américains, 50% des Américains de la tranche de 18-35 ans. Donc, ils sont inquiets pour l'avenir de la planète. Ils sont inquiets pour l'avenir de la planète et ils pousseront leur gouvernement à avoir un nouveau modèle de consommation énergétique. Si c'est les démocrates qui arrivent, ça va s'accélérer. Bon, si c'est les républicains, on est au courant de leur stratégie, c'est des Texans. Mais il y a une très forte probabilité que c'est un Hillary Clinton qui va l'emporter. Donc il y aura la poursuite du programme de Barack Obama. Huitièmement, c'est qu'il y a une tendance à la division internationale du travail, c'est que les industries manufacturières vont se concentrer en Asie. Mais là, la Chine, on le voit ce qu'elle fait avec le Venezuela et l'Équateur. Vous savez que, entre parenthèses pour le Venezuela, vous savez que le Venezuela, c'est 300 milliards de barils. C'est le premier réservoir mondial de pétrole. Pétrole lourd. Avant l'Arabie Saoudite, ils sont en état de faillite. Ça prouve que ce n'est pas le pétrole, c'est la gouvernance. Autre élément, c'est que les 60% de leur exportation se faisaient aux États-Unis. Or, les États-Unis sont devenus autosuffisants. Qu'est-ce qu'ils font les Chinois? On vous achète, mais à un prix inférieur à 80%. Et là, j'ai eu une discussion avant-hier à une télévision qui est là, de News, sur la Chine. Moi, je قلت لهم يعني الصين تعرف المصالح تاعها. إلا تجي الجزائر عندها المصالح تاعها فقط. ومثل مثال Adra. Vous savez qu'ils ont fait une raffinerie avec les Sonatra à Adra. Qui chafou يعني ما كاش البحث معفينا. Ils nous ont quittés à 3 ans. Donc les Chinois ne viendront que par leur intérêt. Bon, c'est vrai qu'ils nous ont aidés durant la guerre de libération, tout ce que vous voulez, mais le 21e siècle, c'est la politique. Bon, le 9e élément, c'est les champs de terroristes. Les terroristes écoulaient le pétrole à un prix de 25-30, notamment vers la Turquie. Et enfin, le 10e, c'est l'évolution du dollar et de l'euro. Actuellement, regardez, si vous voyez la bourse d'hier, il a 51,50 le Brent. Mais le dollar, il est à 1,10. Si le dollar était 1,15, il serait à 49 $, le baril. Et dans le 10e, c'est l'évolution des stocks américains qui jouent. Mais ce qu'on oublie, c'est les stocks chinois qui, bon, ils ne donnent pas les chiffres de leurs stocks pour des raisons de sécurité, mais les Chinois jouent effectivement sur les stocks. Pour répondre à votre question, quelles sont les perspectives du cours du pétrole? Je pense que je vous ai répondu tout à l'heure, et l'avenir même de l'OPEP. Ce qui nous intéresse, واش هي التعطيل على الاقتصاد الجزائري. هذا هو المشكله تاعنا. بون احنا الحمد لله واحد ما يكونش عنده النظره سلبيه. Bon, moi j'ai été un parmi les décideurs durant la période, puisque j'ai été le deuxième personnage de la Cour des comptes vers les années 86. On n'était pas conscient de l'impact de 90, avec les 200 000 morts, d'après le chiffre du président Bouteflika, entre 80, parce qu'il y a des incidences politiques. C'est une économie rentière. C'est qu'on n'oublie pas que, bon, 97% مباشرة وغير مباشرة يعني الدخول تاع العملة الصعبة ماشية من الصنادرة. Parce que dans les exportations de 6% hors hydrocarbures, 60% c'est des dérivés d'hydrocarbures. Le privé n'exporte à peine $1 milliard. Il faudra attendre longtemps pour que le secteur privé, et là on va attendre la conférence qu'on va avoir au mois le début décembre avec les Africains, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce qu'on peut exporter en dehors des hydrocarbures pour l'instant? Donc, ما يكونش عندنا نظرة سلبية، الميزانية الخارجية أقل من $5 مليار.
كان تناقضات بين الرقم تاع البنك المركزي والبنك العالمي. البنك العالمي يقول لك تكملوا النهاية 2016 112 مليار دولار، وكنت تزيدوا في هذه الحالة ربما تكونوا 60 مليار دولار في 2018. كان تناقض. البنك المركزي يقول لك يعني نكملوا في النهاية 2016 120 مليار دولار، كان في رقم 100 مليار دولار. ولكن نملك الرقم تاع الحكومه في 2014 بين الواردات تاع السلعه والخدمات. بزاف الناس نسى الخدمات باسكو لي ستاتيستيك كو vous avez de la douane c'est les biens seulement. Or les services c'est entre 10 et 12 milliards de dollars annuellement entre 2010 2015 et même 2016. Les sorties de devises en 2014 ونزيدوا 4-5 مليار دولار تاع التحويلات، يعني الشركة أجنبية ما يجوش pour nos beaux yeux. Donc les sorties de devises ont été supérieures à 75 milliards de dollars. Pour 2015, ils ont été supérieurs à 68 milliards de dollars. Avec les restrictions budgétaires qu'a fait Abdelmalek Sellal, peut-être qu'on va terminer fin 2016 entre 58-60 avec tahoulat de milliards de dollars. Bon, j'ai appelé des amis de la Banque mondiale. Comment vous êtes en train? Et j'ai tenu une réunion avec le responsable d'Alger. قال لي احنا الرقم اللي مدينا مبني على الرقم تاعكم. احنا on parle des chiffres de l'Algérien, on n'invente pas les chiffres. On est parti des scénarios, si vous continuez à cette allure, vous n'aurez plus un sou en 2020 de réserve de change. استقرار النفط في هذا المستوى انه على الاقل يحقق لنا الاستقرار انا اللي اتكلم عليه سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي. لكن النقطة الأساسية اللي أهملناها كثير في الحيلات أن أزمة النفط تخفي أزمة الغاز. لأنه الآن توجهاتنا يعني الآن إذا نتكلموا على آفاق 2019 2020 معنى ذلك نتكلموا على إعادة مراجعات اتفاقيات طويلة الأجل مع شركائنا التقليديين، نتكلموا على التحولات الكبيرة التي الآن تجري على مستوى العالم، لأنه بدون ما نطيل في جانب هذا الكل الآن يدرك. لعل يعني مثال بسيط كلكم كصحفيين مطلعين انه لما تلحق روسيا ان تحرك اسطولها من بحر بلطيق نحو البحر المتوسط، وانه 22 عضو من الكونغرس الامريكي في رساله منذ اسبوع الى الرئيس الامريكي لا يكون مبادر بضربه نوويه، اعتقد هذا ليس فقط من قبيل يعني الاستعراض السياسي، لكن هناك ازمه كبيره الان تقع في الشرق الاوسط، وهي كل الخبراء مجمعون أنها مبنية على التحولات الطاقوية الأساسية وحضور الغاز الطبيعي في التوجهات المستقبلية. لعل أستاذنا الكريم تحدث أستاذ مفتون تحدث على واحدة من العناصر الأساسية اللي نشطروا فيها أنه بروز الآن مكامن جديدة من الغاز الصخري في الشرق المتوسط، لأنها مقدرة في حدود 20 مليار متر مكعب. هذا شيء الآن معلوم. الكل يدرك ان اسباب الحرب في سوريا، اسباب الان كل يعني ما يجرى تدميره لبلد كبير وهو سوريا، انه ما عرف بحرب انابيب الغاز. الان لعل اذا كان تحدثوا حول نجاح مسار الجزائر ووصول الى اسطنبول، انه في اسطنبول تم التوقيع على اتفاق تقليدي وقديم نوعا ما بين روسيا وتركيا اللي هو النهر الجنوبي أو السيل الجنوبي، اللي هو أنه أساسا نحن نعلم بأن هناك مشروعين لروسيا، السيل الشمالي والسيل الجنوبي، وسيل منطقة بحر قزوين ومنطقة القوقاز وصول إلى الصين. نعتقد أنه هذا كل في إطار مسار جديد وهو التحول الطاقوي. وأنا نحب دوما أنه ما يكونش تحليلي مبني فقط على معطى واحد، لأنه لما نضم مجموعة معطيات، أول حاجة أنه الآن كل العالم يتحدث على توصيات كوب 21. من بين أهم توصيات كوب 21 وهو العمل على توسيع استخدام الغاز الطبيعي. هذا ليس جديد، لأنه نعلم باللي واحد من التقارير الآن التي تعتبر تقارير مرجعية في سنة 2011 صدر تقرير يعني أممي أنه يتحدث عن العصر الذهبي للغاز الطبيعي، وأنه كل الآن الأبحاث يتم إجراءها أنها تفضل بغية تعميم استخدام الطاقات المتجددة لابد من
استخدام الغاز كمعبر سلس وذكي نحو إحلال الطاقات المتجددة والانتقال الذكي والمبني، ليس الانتقال العشوائي، الانتقال الممنهج. كيف ننتقل من منظومة أحفورية نحو منظومة متجددة؟ أنه السبيل الأمثل هو استخدام الغاز الطبيعي. لذلك لما تأتي توصيات كوب 21 وتؤكد على ضرورة المضي في تعزيز منظومة الغاز الطبيعي، لأنه عبارة عن منظومة ليس فقط كوقود، وكذلك العمل على تشجيع استخدام وتوسيع نطاق استخدام الغاز الطبيعي، خاصة لميزتين أساسيتين. كنا نعرف يعني كمتخصصين أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأكثر طاقوية من مجموع الوقود في منظومة الوقود الأحفوري. نعرفه كذلك أنه هو الوقود الأنظف في مجموع منظومة الوقود الأحفوري، ولذلك حتى من التطبيقات ما يعرف بالتطبيقات الهجينه المزاوجه ما بين تطبيقات الطاقات المتجدده، سواء نتكلموا على البيوغاز او نتكلموا اساسا على الطاقه الشمسيه الحراريه ومزاوجتها بالغاز الطبيعي. المثال اللي احنا دوما نفتخروا به اللي هو انه مثال المحطه الهجينه بحصير مل، لانه ممكن بعد نرجع لها. وانا واحد من الناس نتساءل حول مصير هذا المشروع الهام، ولعل الاستاذ حسني عنده ماشي اللي يقول، لانه حتى يعني الخبراء الاجانب أنه أثنوا على هذه التجربة، اعتبروها واحد من النماذج الدولية التي بإمكانها أن تسمح في إحلال الطاقات المتجددة والانتقال السلس من منظومة الوقود الأحفوري نحو المنظومة المتجددة. لما ننتقل الآن من واحدة من التوصيات المهمة لكوب 21، ننتقل الآن إلى ما تحدثنا على التحولات التي الآن يجرى فيها استقطاب عالمي خطير جدا على المنظومات الجيوسياسية والجيوستراتيجية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهي ما يعرف بحرب الأنابيب. هذا الآن ليست خافية على المختصين، وما يجري الآن العمل حول ترسيم وحول فرض منطق معين في هذا الجانب. ولما نتكلم على حرب الانابيب، لانه راح نستهدف شيء اساسي يعني نحن كجزائريين اللي هو السوق التقليديه لينا اللي هي السوق الاوروبي. لما نعلم الان يعني المطامح الروسيه، لانه لعل استاذنا اشار لشيء مهم. لما نتكلموا على الاحتياطات، نتكلموا على الاحتياطات الامريكيه والصينيه في مجال النفط، لكن كاين شيء مهم انه يقابل. لعل مضي روسيا منذ سنوات في شراء احتياطات هامة على مستوى دول بحر قزوين، هي بغية السيطرة على مكان من الإمدادات الأوروبية. لما نعرف هذا التوجه الروسي، لما نعرف كذلك مطامح قطر ومطامح إيران نحو الدخول بالغاز إلى السوق الأوروبية، نعلم كذلك الآن التوجه لعل حتى الفوروم يعني المنتدى الدولي للطاقة، اللي كان واحدة من المواضيع الأساسية له اللي هو الحديث عن الجينات، الغاز الطبيعي المسال كواحدة من الأدوات الأساسية نحو الذهاب نحو وفسح المجال لتسويق الغاز الطبيعي. نحن نعلم حقيقة بأن الجينات هو قوة ضاربة في مجال الطاقة وقدرته على إيصال إمدادات إلى أبعد النقاط. لكن المشكلة تاع الغاز المسال لما تنخفض الأسعار أنه يصبح مكلف، ولذلك أنه تصبح الإمداد عن طريق الأنابيب أول حاجة مضمون، وثاني حاجة أنه أقل كلفة. وهذا نتحدث عليه كذلك حتى نتحدث من بعد في الحلول. جانب الأفضلية للجزائر بالنسبة للسوق الأوروبية لامتلاكنا 3 خطوط أنابيب ما يسمى بشبكة أنابيب عابر المتوسط، كذلك الأنبوب النيجيري الذي سوف يعبر الجزائر نحو أوروبا، ونتكلم كذلك على الاستثمارات الروسية في هذا المجال. الشيء الثالث أنا في هذا المعطى، لما نتكلموا على أهمية الغاز الطبيعي، الآن نعرف بأنه كاين منذ بدايات يعني سنوات 2000 أن هناك حديث عن التوجه من الأقطاب المبنية على الخام نحو الأقطاب المبنية أو المتمحورة حول الصناعات البتروكيماوية. الآن سوف تكون هناك أفضلية مستقبلية، ولعل الآن يعني ظاهرة العيان في العديد من مناطق العالم أن الدول التي توجهت نحو بناء قاعدة صناعية ويعني والعمل على توسيع قاعدة الاستثمارات في الصناعات البتروكيماوية هي التي ستكون لها الأفضلية المستقبلية مهما كانت أسعار النفط وحتى الغاز. لأنه راح نرجع حتى
مختلف في هذا الجانب فيما يخص العلاقه بين سعر النفط وسعر الغاز، لانه العلاقه رغم انه يعني كل المختصين الان والابحاث اللي جرت ماهيش علاقه خطيه بالمعنى المتداول، هناك ارتباط بين سعر النفط وسعر الغاز لكن ليس بالشكل الخطي، لكن انه يبقى الى حد الان انه لما ينخفض النفط تنخفض اسعار النفط، تنخفض آليا اسعار الغاز. ولذلك انا بالنسبه لي لما نستحضروا هذه العناصر اعتقد انه باش ما نطول لا نطيل عليكم، انا لما نتحدث على هذه الازمه الان، ازمه النفط التي تخفي ازمه الغاز خاصه على مستوى الاسعار. انا في المقترحات التي تحدثت عليها يعني منذ مده، اول شيء وهذا استناد اساسا توجهنا كبلد، احنا نعلم بانه الاجتماعين يعني اجتماعي مجلس الوزراء الاخير يعني في سنه 2019 لاكدوا الاثنين على ضروره الذهاب نحو تعزيز قدراتنا من الغاز الطبيعي، وكذلك المضي للاستثمار وتوسيع قاعده استخدام الطاقات المتجدده، وخاصه البيان الوزاري الاخير اللي تحدث على ضروره الاعتماد على البحث العلمي، لان انا بالنسبه لي الآن المشهد العالمي هو الذي يجبرنا كبلد المضي من الآن، لأنه هذا الحل هذا ما احناش راح نشهدوا نتائجه في 2017، راح نشهدوا نتائجه في ظرف يعني على الأقل بعد 5 سنوات، لأنه الشيء المهم بالنسبة لنا لابد أول شيء أن نذهب حقيقة إلى المضي نحو تعزيز قدراتنا من مكامن الغاز الطبيعي. إذا حبينا حقيقة نروحوا في 2020 أنه يكون مداخلنا 50%، لكن أنا بالنسبة لي تعزيز مكامن الغاز الطبيعي ينبغي أن لا نبقى في منطق تسويق الغاز الطبيعي كخام، لأنه الشيء المهم في هذا الجانب ينبغي أن نذهب إلى الصناعات التكريرية. فأعتقد أن كل الدول واللي سبقونا في المجال هذا لما تبيع مثلا الان الغاز الطبيعي كماده مصنعه على شكل مثلا على شكل اسمده، اعتقد ان سعرها في الاسواق الدوليه لها افضليه كبيره، وانها بين 3 إلى 5 أضعاف السعر انك لما تبيعه كخام. هذا الشيء مهم. لما نتكلم على الاسمده كمثال فقط، لما نتكلموا ايضا حتى على صناعات الهيليوم، ولعل استاذنا حسني يعني واحد من الرواد في الجزائر بالنسبه للمشروع هذا، اعتقد انه الان لما نتكلموا مثلا على صناعه الهيليوم واحد الان من المواد النادره وذات القيمه العاليه في السوق الدوليه. احنا الان يعني كنا نصدروا في العام في حدود 40 مليون متر مكعب، احنا الان رانا في حدود 18 مليون نتيجه لتوقف يعني نصف محطاتنا في هذا الجانب. لكن اعتقد لما نروحوا الى الاستثمار في الغاز الطبيعي انه سوف يعطينا افضليه ليس فقط في الاسواق الطاقوي للخام، انما يعطينا افضليه لما نذهب الى الصناعات البتروكيماويه وصناعات التكرير. وحتى مثال بسيط جدا صناعات الالومنيوم. المعلوم الان توجهات حتى في الصناعات يعني المعدنيه الخفيفه، اهميه هذه الصناعه في السوق الدوليه وقيمتها، ومعروف على الالومنيوم واحده من الصناعات انرجيفور مستهلكه بشراهه للطاقه. ولذلك انا لما الان نمشي في اطار منظور، لانه انا نحب دوما نتكلم على المنظور الجديد اللي نتكلم عليه الاستاذ مبتول والاصلاحات الهيكليه العميقه في اقتصادنا الوطني. لما انه الان نمشي على انه حقيقه الصناعه هي واحده من الروافد والاسس الاساسيه لاقتصادنا المستقبلي، معنى ذلك الذهاب الى نسيج صناعي حقيقي ومتنوع يعتمد اساسا على منظومه الغاز الطبيعي. هذا الشيء اللي pour lesquels on peut absolument, qu'on peut mettre immédiatement, c'est le développement de la pétrochimie. La pétrochimie consiste, c'est un pôle très important chez nous. Nous sommes bien équipés, que ce soit à Stuttgart, que ce soit à Arge, et c'est absolument, c'est sur ce point-là que personnellement j'insiste énormément pour qu'on arrive quand même à pallier un peu à cette insuffisance de la rente pétrolière. Et éventuellement arriver à faire un équilibre, parce que ça c'est très 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 important. Et je maintiens, il est préférable qu'on vende notre pétrole raffiné sous forme de produits chimiques, sous forme de produits pétrochimiques, que de le vendre tel qu'il est brut, et on est à la merci d'un marché volatile. D'autant plus que le pétrole, le prix du gaz étant indexé sur le pétrole, donc on est doublement sanctionné
si le prix chute. Donc je pense que la solution, M. Hassan vous le confirmer, elle est entre nos mains. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons les moyens de développer la pétrochimie. Monsieur le Premier ministre a insisté, il n'a pas insisté pour rien. Il sait très bien que l'Algérie a les moyens de se redresser. Voilà ce que moi je suis très pratique, je n'aime pas trop parler, je préfère dire. Voilà le problème, voici la solution préconisée dans un premier temps. Je vous remercie. كل خبراء يقول لك يعني ربما لجنة وراه تشرف عليها الجزائر. لجنة يعني تاع الخبراء يعني شرف كبير يعني التقرير في اسطنبول يعني سي l'Algérie qui préside la commission des experts. بون التقسيم كاش يكون واحد يستنى 30 نوفمبر 2016 ولكن كل خبراء يقول لك الان الزياده في السوق اكثر من 2 مليون باريل يوميا. ولا الى يعني الكازاخستان دخلت في نهايه ديسمبر خاطر ماشي تدخل بالقوه الكازاخستان في نهايه ديسمبر 2016 الى يعني انتجت 700,000 باريل يوميا يعني ما كان حتى شيء. نظن واحد على كل حال يبارك يعني نظن نجاح الدبلوماسيه الجزائريه واحد ما يكونش عنده نظره سلبيه على كل حال خاطر بون كون يعني في المستوى سنويا يهبط دولار واحد الخساره تاع الجزائر 600 مليون دولار. بون اللي استفادوا يعني اللقاء تاع الجزائر ماشي الجزائر. بون ربما كون خسر اللقاء يعني ما نجحش يرجع 45 دولار. بون الجزائر الان 51 نقولوا 52 تربح 7 دولار. إلا قعدت في هذا المستوى سنويا الجزائر تربح 4.2 مليار دولار. ولكن العربية السعودية شحال تربح؟ هي تنتج يعني 10 مرات الجزائر تربح 40 مليار دولار. هذا هو. كي راح السي نور الدين بوطرفة يعني الايراني انا قصرت مع السي نور الدين قال لي كي راح سورتو الايران باش يبقى النعم قال لي يا ودي كون ربما يكون 40 دولار وما تزيدوا 300,000 باريل ولكن تقعدوا في هذا المستوى يكون 52 تربحوا. بون نظن ولكن كاين حاجه جو ميسكوز اتوندي جو في تاندو تليفون ولكن كاين مشكله كبيره على الاسعار. جو في ليتا كما قلت يعني الاحتياطات الامريكيه خاطر كان سيناريو ربما يوصل 60 دولار. من بعد الاحتياطات اللي ما كانش عندهم الفعاليه الاقتصاديه يروح عندهم الفعاليه الاقتصاديه ويدخلوا بالقوه. نظن المستوى الى المعدل رجعوا تمشي وترجعوا المعدل النمو الى المعدل النمو كان متوسط يكون بين 50 60 دولار. هذا هو بين 50 60 دولار. الى المعدل كان ضعيف يكون بين 45 55. هذا هو. الى غدوه يعني المعدل النمو كما صرحت سابقا يكون يعني قوي وقد نوصلوا بسهوله 70 دولار. ولكن كما قلت سابقا البترول وسيله برك 300 مليون باريل تاع الفنزويلا مفلسين راهم يطلبوا وسيله برك. انا سوناترا دائما في رايي وقلت جي كوني تو لي بي دي جي سوناترا السبعينات الى اليوم هذا دائما نقول لهم يعني سوناترا الان بنكه سي اون بنك. لماذا؟ Parce qu'on n'a pas développé l'aval. On n'a pas développé tout ce qui est pétrochimie, etc. Mais là, je voudrais faire un bémol à ce qu'ont dit mes amis. Moi, j'ai mon frère qui, depuis 25 ans, moi, il est chef de projet. Il construit
construit les raffineries, il construit les trucs. Il était à Dahran, maintenant il est passé au Qatar, il est aux Émirats. C'est un docteur de Manchester. C'est trop tard la pétrochimie pour le jeune. Je ne suis pas d'accord avec ce que m'ont dit mes collègues. Actuellement, la pétrochimie au Moyen-Orient connaît une crise. Ils fonctionnent, d'après ce qu'il m'a dit mon frère, à 50% de leur capacité. On est arrivé trop tard. On était en avance. À une période, moi je me rappelle, lorsque j'étais jeune conseiller de Ben El Abslam, il y avait des unités pétrochimiques à Arzouk. On aurait pu dans la lancer. Maintenant, il faut voir ce segment. C'est-à-dire, pour faire les unités pétrochimiques, Sonatrach ne peut pas les faire seul. C'est des segments, des contrôles oligopolistiques qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il faut s'allier avec une grosse firme. Seul un partenariat gagnant-gagnant peut développer la pétrochimie. Mais pas Sonatrach. Il est impossible de pénétrer le marché. Il est déjà contrôlé, le marché, par 7-8 grandes firmes. Le marché est contrôlé. Il faut analyser l'économie mondiale. Comment elle marche. Moi, je pense que les gens ne connaissent pas ce que c'est que la mondialisation et pratiquement ce que c'est que l'économie. Pour revenir à l'endettement, moi, je pense que Sonatrach a des garanties. Le REMDOC au CREDOC. C'est الرسالة وراها في الجوجل قد جبروها في الجوجل 2010 vous tapez crédit documentaire Mebtou Abdrahman, vous trouvez 2010. Je me suis opposé au passage du REMDOC au CREDOC. الآن يقولوا خسارة كبيرة, c'est la PS, hein? C'est l'agence Fret Service qui te dit que l'Algérie a subi des pertes importantes du passage du REMDOC au CREDOC. Moi, je leur ai dit que ça devait se faire pour certains secteurs. Il ne fallait pas généraliser pour les PMI, PMI, CREDOC. C'est pareil pour la مادة 59 51. أنا نقول لا سي عبد السلام بوشوف نقول له 95% ينتهوا في 2018 2019. احنا الندوة اللي حضروا فيها الصحافة الندوة هذه حتى الشهور الأربعة في لوراسي مع أوروبا. واش قالوا لنا؟ كانوا الصحفيين يكونوا حاضرين. قالوا لنا احنا ما نزيدوش ندير لكم دي كونترا فيكس. Il faut s'aligner sur le marché spot. Donc, maintenant le grand problème, l'Algérie, il faut qu'elle arrive à être plus agressive, à réduire ses coûts, parce que Gazprom, avec tous les problèmes de l'Ukraine, ما تثقوش الصحفيين الأجانب. روسيا راه دائما تغطي 30% من أوروبا. Il n'y a eu aucun impact. Bon, il y a eu un seul impact. Il y a eu le Sous-Stram et le Nord Stream. Le Nord Stream, وصل له رومانيا وحبسه. حبس il est gelé. ولكن le Nord Stream et le Sous-Stram, c'est 125 milliards de mètres cubes gazeux. أنا مشيت للطليان وتلاقيت يعني je vais vous faire une confidence d'ailleurs. J'ai donné un interview, j'étais avec le maire de la Corse. La Corse, ça les intéressait le gaz algérien de Galsi. Galsi, il est gelé. Galsi, il est gelé. C'est 8 milliards de mètres cubes gazeux. C'est comme le mètre gaz. 8 milliards de mètres cubes. Le plus grand gazoduc, c'est le Transmed. Il faut à la Tunis ou à l'Italien. وراه يتمشى الان 55% de sa capacité. On peut aller à 35 milliards de mètres cubes gazeux. C'est le plus gros canalisation. On était sur le plateau de France 3. France 3, télévision française. Et les Corses, actuellement, vous savez, c'est l'île de la beauté. Si vous avez un peu d'argent, je vous convie à aller en Corse. C'est très beau. Qui se mourra l'île de la beauté. C'est l'île de la beauté. Eh ben, ils sont en train de se chauffer au foie. C'est polluant. Ça les a intéressés, même Sarkozy a signé le décret pour favoriser le Galsi. Nous, le problème, avec le préfet de la Corse, regardez, je vais te faire une confidence.
ils ont trouvé un prétexte pour changer la canalisation de tracé initial. Tracé initial. Non, vous allez nous détruire le site ou Hadak. Moi, je vous donne, parce que je suis au ministère de l'Énergie, au départ, on l'avait évalué à 2,5 milliards de dollars. L'AN, il est à peu près à 4,5 milliards de dollars, le double. Et l'écoute de faire une confiance, c'est la mafia russe qui vous a saboté. Ils ont acheté les élus de la Sardaigne. Des experts disent qu'on voit c'est une conséquence de la déclaration de nationalisme par rapport à la réduction de la production. Est-ce que vous partagez cet avis? Ici, la croissance économique est faible cette année. Est-ce que ça va influer sur les prix du pétrole, mais est-ce que ça va impacter sur l'accord d'Alger relatif à la réduction du Tout dépendra de l'attitude de la Russie. Tout dépendra de l'attitude de la Russie. Moi, je crois que ce n'est pas Poutine, c'est l'accord d'Alger. C'est l'Algérie qui a stabilisé les prix, ce n'est pas Poutine. Parce que moi, j'étais membre de la délégation algérienne, le ministre russe est parti avec une déclaration fracassante qui ne baisserait pas sa production. Rappelez-vous, il était dans la salle. Donc, moi, je pense que la diplomatie algérienne, il faut la reconnaître, a joué un rôle très important. Bon, maintenant, moi, je pense que nous ne sommes pas en décroissance. Il y a une petite reprise de l'économie mondiale, là, et ça je m'explique. Mais bon, pas comme on voudrait, mais le rapport de l'OCDE et du FMI dit qu'en 2017, la croissance serait relativement faible, notamment en Chine. La Chine, elle a eu 6,8%, le rapport de l'OCDE, 6,8% en 2016, et elle serait de 6,2% en 2017. Je ne parle pas du Brésil qui a une croissance négative. Le seul pays qui arrive actuellement à sortir... De Radio Nationale chez nous. Donc j'ai 3 questions à poser à notre professeur. Donc dans votre intervention, vous avez mis en exergue l'impact de la crise énergétique sur l'économie algérienne et vous avez bien sûr donné des solutions. Professeur Moutou, vous ne pensez pas que l'Algérie a fait un grand retard pour investir dans le domaine des énergies renouvelables, sachant que ces investissements sont très coûteux, mais l'une des alternatives pour faire face à la crise énergétique. Je vais rebondir justement par rapport à l'endettement extérieur. Vous ne voyez pas que l'Algérie sera dans l'obligation de recourir à l'endettement extérieur si la crise énergétique persiste. Ma troisième question, quel commentaire faites-vous par rapport à la déclaration du Premier ministre, M. Abdelmalek Sedel, qui dit que malgré les conséquences, les réserves de change de l'Algérie ne seront pas en dessous de 100 milliards de dollars à l'horizon 2019, alors qu'actuellement, à ma connaissance, ils sont à 115 milliards de dollars. Merci. Bon, je pense qu'il y a une mauvaise interprétation de mon ami Abdelmalek. Bon, Abdelmalek, à la balak, il dit une phrase lapidaire. Bon, il y a certaines conditions. Je ne répondrai pas à cela. Je répondrai aux 2 premières questions. Il y a des conditions. Bon, vis-à-vis, bon, c'est lié à la question de l'endettement extérieur. Bon, si on arrive, c'est-à-dire si on cible bien l'endettement extérieur, pour les grands projets, etc., sous réserve, c'est un prêt à long terme, mais le gros problème qui se pose, il faut profiter de ce laps de temps pour aller vers une économie. La première question, je n'ai pas bien saisi sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire l'Algérie a fait un gros retard pour investir dans le domaine des énergies renouvelables. Et la deuxième question? C'est par rapport à l'endettement. Est-ce que vous ne voyez pas que l'Algérie sera dans l'obligation de recourir à l'endettement extérieur si la crise énergétique... Non, il y a plusieurs scénarios parce que vous savez, si je vous le dis, moi mon idée c'est il faut préserver les réserves de change, les mettre. Parce que Redouane, si vous avez 10 milliards de dollars de réserves de change, le dinar va valoir officiel, 200 dinars $1. C'est clair. Donc il faut préserver les réserves de change. Moi je ne suis pas d'accord avec Yahya.
Je parle du Yahya en tant que général du Rhin, hein, parce qu'il ne parle pas au nom du directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, il soutient le gouvernement. Donc, ce qui fait, je pense que le gouvernement algérien va réfléchir d'aller vers un endettement extérieur ciblé, qui s'adresse qu'au secteur productif pour préserver effectivement les réserves de change et de ne pas assister à un dérapage du dinar. Si de l'autre côté, on maîtrise mieux l'allocation des ressources et on va vers des secteurs structurants, bon, l'Algérie peut s'en sortir. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Bon, maintenant, est-ce que... Mais moi, je vous l'ai dit au départ dans ma conférence, il n'y a pas 1000 scénarios. Il y a de Fadhala. Le scénario de la Banque mondiale, 2020, je ne parle pas de 2020, on va vers le FMI. C'est clair, net et précis. Là, Yahya a raison. Dans sa dernière conférence de presse, il a dit qu'on risquait aussi d'aller vers le FMI. En ce qui concerne les énergies renouvelables, je pense que Hassan Tofek est plus très bon. Dans le programme du gouvernement, ils disent que 30% à 35% horizon 2030 serait l'objet, du point de vue consommation, provenant des énergies renouvelables. Donc, mais le problème, c'est qu'on parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire, 2030, c'est demain. C'est le projet désertique. Non, c'est ça le problème. Il y a eu un conseil des ministres, je vous parle des énergies renouvelables, parce que moi je retiens les leçons. Il y a eu un conseil des ministres en 2009, dégageant 100 milliards de dollars, c'est le conseil des ministres, 100 milliards de dollars pour les énergies renouvelables. Moi je voudrais savoir où ça en est. Ensuite, il y a eu un autre conseil des ministres, 2011. Yousfi a dit c'est plus 100 milliards de dollars, c'est 80. Je n'en sais rien où ça en est encore. Donc le grand problème, les Marocains sont plus en avance que nous. Concernant les énergies renouvelables, moi je propose une solution opérationnelle. Parce qu'on m'a dit, mon ami, il faut être à terre. Moi je souhaiterais que l'ANP, la gendarmerie, la police, qui ont déjà de grands hangars, et ils ont des cadres compétents à l'intérieur. Bon, ils peuvent faire appel à des cadres extérieurs, puissent effectivement aller déjà vers les énergies renouvelables, comme ils sont en train de le faire en nous donnant l'exemple pour l'industrie mécanique de Tiaret. Ils viennent d'acheter l'ANP, plusieurs trucs, etc. Donc, moi je voudrais que mes amis, je vais en parler à mes amis de l'ANP, de la GSN, de la gendarmerie à Nouba. Donc, ça veut dire si, parce que les Algériens, si c'est des gens qui donnaient cet exemple-là, le civil suivrait. Et là, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de grève, de trucs, c'est-à-dire que là-bas, c'est quand même de la discipline. Et comme ils l'ont fait, moi je salue un peu, ils vont aller vers un taux d'intégration d'après mes informations intérêts de 40%, très important. Donc moi je pense que l'ANP, la gendarmerie, la GSN, déjà ils ont de très très grands hangars dans leurs casernes, etc. Et surtout dans le sud, à Ouargla. Bon, moi je connais très bien parce que j'ai été, bon, vous me direz, j'ai été officier d'administration de l'État africaine. Je gérais 1000 soldats et on a fait la route Gardaïa, El Goléa, El Salah. Et là, il a raison. Moi, je vais vous dire mon exemple de El Salah. Les Jounoud, on les renvoyait vers fin juin. Une fois avec des copains, bon, il est général maintenant en retraite, Raja. On a envoyé un papier dehors. On était resté pour la matin. En 5 secondes, il était brûlé. C'est l'endroit le plus chaud du monde. Donc, on a des casernes, des trucs, etc. Ils peuvent déjà donner effectivement l'exemple. Bon, là, comme dira Hasni, il y a un débat. Il y a un débat en Algérie entre le voltaïque et le thermique.